जी, अस्सलाम वालेकुम। किताब दोस्त के सिलसिले में आज दूसरी किताब पे कुछ तबसरा होगा और वो किताब है जॉन विंडम का नावल द डे ऑफ द ट्रिफिड्स। और इसके ऊपर ये जो ख़ास बीज की शक्ल की ये एक तस्वीर सी बनी हुई है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ये 1951 का एक नावल है और मुझे इसको पढ़ने का ख़्याल, हालांकि नावल तो एक क्लासिकी नावल है, लेकिन इसका ख़्याल इस तरह से आया कि अंटिल ऑगस्ट के नाम से अभी गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का एक नावल छपा है जो पहले नहीं छपा था उनकी ज़िंदगी में। और उसमें जो मरकज़ी किरदार है, वो जो किताबें वो ख़ातून पढ़ती हैं, उनमें से एक किताब ये भी है। और दूसरी वजह ये है कि अभी पिछले दिनों जो एक सोलर स्टॉर्म आया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हर किस्म की रंगीन रोशनियाँ नज़र आईं, उससे भी इसका ख़्याल आया और इस किताब का लोगों ने तज़किरा किया, चूँकि इसमें एक ऐसा वाक़या होता है जिसका उससे ताल्लुक़ है। अच्छा, अब ये वो फ़िक्शन है जिसको डिस्टोपियन फ़िक्शन भी कहते हैं, ये स्पेकुलेटिव फ़िक्शन भी है, ये साइंस फ़िक्शन भी है, बल्कि इसका शुमार इंग्लिस्तान के जो मशहूर साइंस फ़िक्शन नॉवेल्स हैं, उनमें होता है। और इसको पोस्ट एपोकलिप्टिक फ़िक्शन भी कहते हैं कि किसी क़यामत ख़ेज़ वाक़े के बाद जब माशरा तबाह हो जाए और दुनिया जो है वो दिगरगूं हालत में हो, तो उस माहौल में, उस साक़ो सबाक में अगर कोई कहानी लिखी जाए, तो उसको पोस्ट एपोकलिप्टिक फ़िक्शन कहते हैं। अगर मैं कुछ नुमायाँ किताबें उनका तज़करा करूँ तो H.G. वेल्स की द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, कॉर्मेक मैकार्थी की द रोड। बहरहाल, किताब में बुनियादी जो किस्सा है वो ये है कि एक दिन अचानक एक शहाब साकिब की बारिश होती है, या शायद कोई दुमदार सितारा गुजरता है, हतमी तौर पे हमें नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से सारी दुनिया में सब्ज़ रंग की पुरस्रार सी एक रोशनी देखी जाती है, और जिसकी नज़र उस रोशनी पे पड़ती है वो नाबीना हो जाता है। किसी भी इत्तफाक से जो गिने चुने लोग उस वक्त वो रोशनी नहीं देख पाते, हस्पताल में थे, उनकी आंख पे पट्टी थी, तहखाने में थे, मदहोश थे, वो बच जाते हैं। अब नतीजा ये है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि सारी दुनिया में कुछ इंसानों के गिरोह ऐसे हैं जो कि बीना हैं और वो ज़िंदा हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नाबीना हैं। अब ज़ाहिर है नाबीना होने की वजह से उनकी बका जो है वो ख़तरे में है, और ज़ाहिर है इंसानी माशरा टूट फूट गया है, शहरों के अंदर जो निज़ाम हरकत है वो रुक गया है, और सब चीज़ें जो हैं वो दरहम बरहम हो गई हैं। अब इस माहौल के अंदर हमारा जो मरकज़ी किरदार, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है, और एक ख़ातून जो कि एक लिखारी है, ये दोनों और बहुत से और किरदार जो हैं वो अब बका की जंग लड़ रहे हैं। और इस अजीब व गरीब माहौल के अंदर, इस इंतहाई दुश्वार माहौल के अंदर वो ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। खाना ख़त्म हो रहा है, और बहुत से गिरोह बन चुके हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। कोई फ्यूडलिज़म की तरफ जा रहा है, तो कोई मज़हब के गिर्द एक बहुत दकियानूसी तरीके से अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहा है, कोई रोशन ख़याली से चीज़ों को देख रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इस अजीब व गरीब दुनिया में माशरे की अक़दार जो हैं, इनको भी हमें असर नौ देखना पड़ेगा। पुराने तर्ज़ अमल, पुराने सियासी निज़ाम, पुराने जो नोशन ऑफ मोरालिटी है, उससे हम नहीं यहाँ पे ज़िंदा रह सकते। लेकिन जो इसमें एक और बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि एक पौधा, और ये जो ट्रिफिड्स हैं, ये एक इख्तरा है जॉन विंडम की, एक कदावर पौधा जो 8-10 फुट का भी हो सकता है, और जो जहरीला है, जो गोश्तखोर है, जो वैसे तो एक आम पौधे की तरह अपनी जड़ें ज़मीन में डाल के ग़िज़ा हासिल करता है, लेकिन चाहे तो चल भी सकता है एक ख़ास तरीके से। ये इंसानों पे हमला आवर होना शुरू हो गया है, जिससे ये तशवीशनाक ख्याल जहन में आया है कि क्या पहले इसके अंदर ये तमाम सलाहियत थी, लेकिन अब जब इसने देखा कि इंसान जो हैं वो पहले की बनिस्बत बहुत कमज़ोर हो गए हैं बिनाई के ना होने की वजह से, तो अब ये हावी है, और ये एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ को इस कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म करने पे तुली हुई है। ये जो नावल है, इसके अंदर एक जो बहुत सेंसेशनलिस्ट एलिमेंट है, या जो इसके अंदर बहुत दिलचस्पी का पहलू है, वो ये पौधे भी हैं जिनका सर जो है वो बिल्कुल एक कोड़े की तरह जो है वो घूमता है और ज़र्ब लगाता है, और उसमें जहर है, और वो इंसान को मार भी सकता है, नाबीना भी कर सकता है। अब देखें, दो तरह के मसाइल हैं। एक तरफ इतने नाबीना लोग और निज़ाम का टूट जाना, ऊपर से ये अजीब व गरीब पौधे, खौफनाक किस्म के पौधे, और फिर जाहिर है कि इस तरह की जगह पे फिर बीमारी भी फैलती है, और ये भी सवाल पैदा होता है कि बीमारी किस वजह से और किस किस्म की फैली है। अब मज़ीद क्या होता है वो तो आप नावल पढ़ेंगे, या आप अगर नहीं पढ़ना चाहते, आपको उसकी समरी चाहिए, तो वो तो इंटरनेट पे दस्तयाब होगी। लेकिन एक बड़ी किताब की ख़ुसूसियत ये होती है कि उसकी दिलचस्प कहानी और किरदारों और प्लॉट के अलावा उसमें और बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो कहानी और प्लॉट से आगे नहीं जाते, लेकिन जो बड़ा नावल होता है
اس کے اندر ہمیشہ کئی اور پہلو ہوتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو میرا خیال میں اس میں جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام گفتگو ہے سائنس کے بارے میں جو اس کتاب میں ہو رہی ہے، 1951 کا یہ ناول ہے، اور ابھی سے یہ تشویش جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر انسان سائنس کے اوپر جو ہے سائنس کو ذمہ داری سے استعمال نہ کرے اور عجیب و غریب چیزیں کرے تو اس سے اس کی اپنی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ٹرفڈ پودے تھے یہ کسی نے غالباً روس میں ان کو ڈیولپ کیا، اور چونکہ وجہ یہ تھی کہ ان سے خاص قسم کا تیل اور کئی مصنوعات نکلتی ہیں، لیکن جب آپ نے بایولوجیکل انجینئرنگ کی تو اس کے کچھ خوفناک نتائج آئے جو کہ اب ان پودوں کی جو بیہیویئر ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جب اس قسم کے کسی کرائسس سے گزرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کیسے منظم کرتے ہیں، انسانی نیچر یا انسانی فطرت کیا چیز ہے۔ اب ادھر بہت سے مورل سوال آتے ہیں، کیا وہ لوگ جو بینا ہیں وہ انسانی بقا کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں اور صرف اپنا سوچیں، یا وہ اپنے ساتھ ان تمام نابینا لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے اتنے لوگوں کا خیال رکھنا، خاص طور پہ جب خوراک ختم ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب بیماری ہے اور یہ خطرناک قسم کے پودے بھی ہیں۔ سو اس کے اوپر بڑی دلچسپ اس میں گفتگو ہے، اور یہ اس ناول کو بڑا بناتی ہے کہ یہ تمام سوال پوچھے گئے ہیں یہ خاص ماحول جو ہے اس کو پیدا کر کے۔ یہ ہم نے اس کے اندر پھر سوال یہ بھی کہ روایتی تصورات جو مذہب کے، مورالٹی کے، بقا کے، زندگی کے ہیں، وہ کس طرح سے ان کے خلاف، ان کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جو one of the most sort of remarkable things about this book is also how it gradually shows the breakdown of human society and the crumbling of cities and how nature takes over. And I think it's very haunting the way London is described. And there are similarities with the War of the Worlds, and that's one of the inspirations for this book, which the writer acknowledged. But I think it's also a very different book at multiple levels. But I think that entire sort of descriptive element of the book is quite compelling. The writing at times can be a bit campy, and the register can be a bit awry given the larger, sinister mood of the book. But on the whole, I think it's quite well written. Another very important dimension is this entire debate of biological weapons. Because ایک اس میں خیال یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ کوئی نیچرل فنومینن نہیں تھا، اور یہ کوئی آپ کے جو فضا میں بہت سے آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہیں ادھر کوئی حادثہ ہوا اور اس میں کوئی بایولوجیکل ویپن تھا، اور شاید اسی کی وجہ سے یہ ریڈیشن جو تھی اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ونس اگین ایک سوال ہے، وہی پرانا سوال پرومیتھیس والا، کہ جب انسان کو یہ اس کے پاس یہ علم آ گیا تو اس نے پھر اس سے کیا کیا، اس نے زندگی کی بقا کے لیے استعمال کیا یا اس سے ایٹم بم پھاڑے؟ تو یہ گہرے سوال جو ہیں اس کے اندر وہ آپ کو بہت سے ملیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب نوع انسانی کی اثر نو تشکیل ہونی ہے تو کیا پھر وہی ٹرائبل قسم کی مینٹالٹی ہوگی، وہی نیشن سٹیٹ ہو گئی، وہی جنگیں ہوں گی؟ چونکہ یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسلح ہونا چاہیے، یہ اچھا موقع ہے، کسی اور ملک کا گروہ آ کے ہم پہ قبضہ نہ کر لے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ان تمام خرافات سے آگے چلا جائے اور انسان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس زمین کو بہتر طریقے سے تشکیل کرے۔ سب سے بڑا آف کورس چیلنج یہ ہے کہ ٹرفڈز جو ہیں ان کے خلاف کیسے جنگ جیتی جائے، اور اس کے بعد اس کرۂ ارض کے اوپر دوبارہ سے کس طرح سے نوع انسانی جو ہے اپنی حیات آگے لے کے جائے۔ یہ نیو ٹمورو کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہے۔ میں کچھ اس کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور میرا مقصد یہ جو چھوٹے چھوٹے 10 منٹ سے کم کے تبصرے ہیں اس میں بہت زیادہ کسی دقیق اور علمی بحث میں جانا نہیں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ دلچسپ چیزیں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کتاب پڑھنا چاہیں، نہیں تو جو کتاب میں بنیادی تصورات ہیں کم از کم آپ اس سے آگاہ ہوں اور آپ کو شاید وہ باتیں دلچسپ لگیں۔ اور ابھی تک جو مجھے فیڈ بیک آئی ہے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی اچھی ڈائمنشن، انٹرسٹنگ ڈائمنشن یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کی ایک پوسٹ کلونیل انٹرپریٹیشن بھی ہے، کہ انسان یہاں پہ جو ہے وہ نو آبادیاتی قوت ہے جیسے برٹن، اور یہ جو ٹرفڈز ہیں جو اب دوبارہ واپس اٹیک کر رہے ہیں وہ تمام محکوم قومیں ہیں جن کے اوپر انگلستان کا تسلط تھا۔ اس پہ اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن ایک ملٹی ٹیکسچرڈ اور ملٹی ٹیئرڈ اور اوپن ٹیکسچرڈ قسم کی زبان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت سی اختراعات نکال سکتے ہیں۔ بہرحال ایک ناول کے طور پہ اور ایک ایسی کتاب کے طور پہ جو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے۔ شکریہ۔